다국도 সারা ভারতবর্ষনো 17তম লোকসভা নির্বাচনী যত রকমভাবে কার্যক্রম চলি দंखा रवाजिमा पासु दंखा ओ जराव त्रिपुरानि दुइटा आसनो भोट नानानि कक दंमानि 11 तारिख एप्रिल बाय 18 तारिख एप्रिल 11 तारिख एप्रिल पश्चिम त्रिपुरानि भोट नाजाखा ताबो 18 तारिख अर्थात खाना जे भोट नानानि दंमानि पूर्व त्रिपुरानि आबो पोस्टपोन खाइजाखा आबनो सेवै आगामी 23 तारिख से भोट उनसिराय हिनै भारतनि निर्वाचन कमिशन घोषणा खालामो এই ঘোষণানি যেগুলো মনোচং নুখা যে 11 তারিখ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নে যে ভোট নাজামনি আ জায়গা অনেক জায়গাও ত্রুটি বিচলিত দङ অনেক এরার দङ অমিশন দङ আবো নির্বাচন কমিশন ঘোষণাখা এই ঘোষণা মানিনো যাতে আবো পূর্ব ত্রিপুরা নে অঙ্ক ভোট নামানি দিন আপনি তাউথুম আপনি নিশ্চিতভাবে খাইনা বাগিনো বড় কয়েকদিন সময় না ওই 18 তারিখের পরিবর্তে 23 তারিখ খাইছা आउन बागै जों आईपीएफटी निर्वाचन कमिशन नो बेलेनो बलायो तासारा जिनि पार्टी होते मबो जों यत निर्वाचन मंडली तामो ट्राइबल तामो नन ट्राइबल यत अंशनि भोटारनो जों मनो कयो जे निजी भोट निजी रिदि कोनो रकम भावे किरि करौ नान करै यतनो शांतिपूर्ण भावे वारे वसेंखायै यत बुदि बेनांथुन फाइनाय नेनि आंको 23 तारिख आवनो कयमु Hingga sini parti IPF di hotel sini yoto di dia no sini kanan ibu di bagai jodoh sini pasal di pai tongka tahu pas di jokon soal mak apa pas di no jeng kubrin dol hai no jeng tak ketar kai pasal kai pilih saya kasih nai abu no pasal ko sini mono koimu sini parti IPF di tiga asunan basaka tahu purwo Tripura asuni bagai 23 tarik ko jeput na jonai aru sini parti ni প্রার্থীরাও দাসিনো ভোট বই বিপুলভাবে জয়ী খাই ত্রিপুরানি সার্বিক স্বার্থ বিশেষ করে ট্রাইবেল স্বার্থ আরো সুরক্ষা খানার বাকি ভোট নেওয়া উঠুন তিনি প্রার্থীরাও ভোট বই জয়ী খাই পার্লামেন্ট হনা উঠুন আবনো কইম